PTI रहनुमा असद उमर कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आए हुए यहाँ पर हाई कोर्ट सिंध, और आए हुए किस लिए हैं कि वो जो एक तौहीने इलेक्शन कमीशन का एक केस किया हुआ है इमरान खान साहब के ऊपर, मुझ पे फवाद चौधरी के ऊपर, उसके सिलसिले में मैं यहाँ पे आया हुआ था। वो और बात है कि आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन कोई अदालत है ही नहीं, इसलिए तौहीन का इख्तियार उनके पास नहीं है। लेकिन आजकल इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं वो किसी कानून के बंदिश के अंदर नहीं होते, तो ये भी कोई अनोखी बात नहीं। इससे पहले जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की उसके अंदर भी उन्होंने ममनुआ फंडिंग केस को खींच के वो बातें उसके अंदर लिख दी जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के अंदर ही नहीं है। लेकिन ये तो एक ज़िमनी चीज़ है। जो असल चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, पाकिस्तान इस वक्त जो है बदकिस्मती से एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पर पहुँच गया है, जो अफसोसनाक तो है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि नज़र नहीं आ रहा था कि किस तरह पाकिस्तान जा रहा है। पिछले 6 माह में कई बार हमने इसकी बात की है, लेकिन आज सूरत हाल ये हो गई है कि पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाही के धाने पर आकर खड़ी हो गई है। कल आपने देखा कि ये जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हैं, जिन बेचारों को आज तक ये नहीं समझ में आ रही कि उनको क्यों बिठा दिया गया इस कुर्सी पे और किसने बिठा दिया है, उन्होंने बगैर सोचे समझे अपने इंटरव्यू के अंदर बात की ब्लूमबर्ग से, और आलमी मंडी के अंदर जो उसके बाद उसका रिएक्शन हुआ और पाकिस्तान के लिए जो पहले ही ख़तरा था वो और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। ये वाज़े नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत के बस की बात नहीं है इन मसाइल को संभालना। पिछले 6 माह के अंदर इन्होंने जो फैसले किए और उससे जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफ़ान आया, वो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं देखा गया। ये लोग, और सबसे मज़ाक़-ए-ख़ेज़ बात कि ये आए क्यों थे, ये कहते थे हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आए हैं, और जो ज़रूरी अशिया की अफरात ज़रब इनको 16% पर मिली थी, जो ज़्यादा थी, और पूरी कोशिश की जा रही थी कि उसको कम किया जाए, उस 16% को बढ़ाकर ये 45% पर लेके पहुँच गए हैं। अब जो है इन्होंने उसके बाद निमटने के लिए जो फैसले करने शुरू किए, अब पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई हैं। फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के अंदर बड़े पैमाने के अंदर इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। गाड़ियां बनाने के कारखाने जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं। टेलीफोन असेंबली के प्लांट्स जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं। तो पहले ही सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख की महंगाई, और उसके साथ अब बहुत ही ख़तरनाक बेरोज़गारी सामने नज़र आ रही है। ये अब पाकिस्तान के अवाम की मर्जी है कि क्या हम देखते रहेंगे कि ये इसी तरीके से पाकिस्तान हमारे सामने डूबता चला जाए, और तमाम तर तवज्जो जो है इस वक्त इस हुकूमत की क्या है, जब ये हो रहा है पाकिस्तान के साथ साथ दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा होना शुरू हो गया है, जराइम के अंदर बेतहाशा इजाफा शुरू हो गया है। कराची के अंदर तो खास तौर पे जो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत ही तशवीशनाक खबरें हैं जिस तरीके से जराइम बढ़ रहे हैं, और सारी इस वक्त तवज्जो क्या है इस हुकूमत की कि अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करा के कैसे अपनी जान छुड़ाएं। पहले उन्होंने वो NRO 2 लिया नैब के कानून में तरमीम के साथ, और उसके बाद अब उसके समरात इनको नज़र आने शुरू हो गए हैं। इनको समरात नज़र आ रहे हैं, सैकड़ों अरबों रुपए के केसेस इनके ख़त्म होते चले जा रहे हैं, और कीमत अवाम अदा कर रही है, महंगे पेट्रोल की शक्ल में, डीजल की शक्ल में, बिजली के बिल, जो होश रुबा बिजली के बिल आए हैं, और एक मुतवस्सित घर के अंदर भी वो बिल अदा करना जो है वो नामुमकिन हो रहा है। जिस तरीके से खाने पीने की अशिया की चीज़ों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, ये पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है। तो आज कॉल दी हुई है इमरान खान साहब ने, इंशाअल्लाह ताला आज पाकिस्तान के तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स जो हैं वहाँ पर बड़े इज्तिमा होने के लिए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे कराची, यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला आज देखेंगे, आपको शायद ऐसे ही लगे कि कोई जलसा हो रहा है वहाँ पर। इतना बड़ा इज्तिमा इंशाअल्लाह ताला होने वाला है। मंगल बाज़ार ग्राउंड गुलशन इकबाल के अंदर, यूनिवर्सिटी रोड पर, उसके साथ फैसलाबाद में, कोहिनूर में, लाहौर के अंदर, लिबर्टी चौक के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, F9 पार्क के अंदर, पेशावर में प्रेस क्लब के सामने, इसी तरीके से तमाम, जैसे मैंने कहा, ज़िलाई जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर आज पाकिस्तान के अवाम खड़े होकर इस हुकूमत को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देने जा रहे हैं कि बहुत हो गया,
اب پاکستان کے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ کے سینکڑوں اربوں روپے کے کیس معاف ہوتے جائیں اور دوسری طرف پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دلدل میں دھنستی چلی جائے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مہنگائی کے پہاڑ تلے دبتے چلے جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی خاص طور پہ میں یہاں پہ کراچی میں خود ہوں گا، تو منگل بازار گراؤنڈ پہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی شام کو۔ وہ سب لوگ جو اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہیں، اس مہنگائی سے تنگ ہے اور یہ اب برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اسی طریقے سے معاملات چلتے رہیں، تو آج شام کو 6 بجے آپ پہنچ جائیے منگل بازار گراؤنڈ، انشاءاللہ آپ سے میں خود ملاقات کروں گا۔ بہت شکریہ۔ یہ آج جو سپر معیشت کے ماہر آنے والے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اس سے کوئی تبدیلی آئے گی معیشت میں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یار کل عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یعنی صحافیوں کو، اس میں عمران ریاض بھی شامل ہے، ان کو آرمی چیف نے یہ بتایا تھا کہ یہ ساری تباہی جو پاکستان کی معیشت کے اندر آئی ہے وہ اسحاق ڈار کی پالیسیوں کی وجہ سے آئی تھی۔ اب جو شخص ساری تباہی کا ذمہ دار تھا اسی کو اگر آپ لے کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں مجھے نظر آتا کہ ان کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ کوئی معیشت کے اندر بہتری کی جائے، لیکن شاید جس طریقے سے ان کا پہلے ماضی میں بھی ریکارڈ رہا ہے کہ کوئی منی لانڈرنگ کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کے اندر تیزی کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اچھا اسد عمر صاحب، 25 مئی سے آپ لوگ مسلسل ایک موومنٹ چلا رہے ہیں اور ہر روز ہم سنتے ہیں کہ آج خان صاحب ایک بڑا اناؤنس کریں گے اور وہ لانگ مارچ کا اعلان ہے، روز لوگ سنتے ہیں چوکڑ اپنے کہ اس جلسے میں عمران خان کوئی اناؤنسمنٹ کر دیں گے فائنل۔ یہ فائنل اناؤنسمنٹ کب ہوگی؟ یہ آپ کے لانگ مارچ اگر کرنا ہے تو وہ کب کریں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن اس وقت تمام مسائل کا حل ہے، اس وقت پورا پاکستان کا ایک بڑا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے سیلاب میں، تو الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے دوسرے حصے کا میں جواب دے دوں کہ الیکشن پاکستان میں اس وقت بھی ہوئے ہیں 2008 کے اندر، جس وقت لاکھوں پاکستانی جو ہے وہ نقل مکانی کر کے آئے ہوئے تھے، کیونکہ دہشت گردی کی وجہ سے آپریشن ہو رہا تھا اور اس آپریشن کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ITPs بنے ہوئے تھے۔ الیکشن جو ہے وہ اگر آج بھی فیصلہ ہوتا ہے تو الیکشن نے ہونا ہے 90 دن کے بعد۔ امید ہے کہ یہ نہایت ہی نااہل کرپٹ حکومت ہے سندھ کی، اور وفاق جو ہے وہ کوئی سندھ کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ 3 ماہ کے اندر تو ہے لوگوں کو یہ اپنے گھروں تک واپس پہنچا چکے ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری، آپ نے جہاں تک بات کی، جیسے آپ نے خود کہا کہ تحریک تو مسلسل چل رہی ہے میرے بھائی، کوشش یہ رہی ہے عمران خان کی، اور بار بار انہوں نے کہا ہے کیونکہ معیشت کے حالات خراب نظر آ رہے تھے، اس لیے کوشش یہ تھی کہ مزید ملک میں افراتفری نہ پھیلے، اور وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں جن کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے وہ پاکستان کی جو اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے وہ باتیں کی جس کا انہیں اختیار نہیں، حکومت کے اقدامات کی وجہ سے ملک میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔